अमेरिका के कई राज्यों में भयानक बवंडर का कहर जारी है। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज भिडियो रे आमे माने पुणी थरे अमेरिका विषय आमे आलोचना करिबा। अमेरिका रे घटी परमेश्वर क्रोध, परमेश्वर दंड किभली भाव में अमेरिका उपरे पुणी थरे आसिकी पहुँची। आपण कहिबे जे पुणी थरे कहीं, कारण प्रिय बंधुगण, आपण मानकर मन थिबो जे प्राय विगत गोटे मास पूर्वर घटना अमेरिका रे एक भयंकर अग्निकांड घटीथिला। अमेरिकार केते एकर जंगल जलीगला। बहुत बड़ बड़ सेलिब्रिटी मानकर घर द्वार पोड़ी पूरा बर्बाद हो गला, पूरा पाउंस हो गला। आ से घटना बहुत मात्रा भाइराल होता, पूरा पृथ्वी सारा से घटना भाइराल होता कहले भी कौन से भूल हवा नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, सेतेबेले जो अग्निकांड घटीथिला आउ अनेक हुए तो से भावुथिले जे ये अग्निकांड प्राकृतिक होता ही पारे। कारण आपण माने जानिथिबे, आमे भी छोट बेला आमे पढुथुलु क्लास रे जे आग कालर मनीष माने पत्थर को पत्थर घसिकी निया बाहर करुथिले। तापरे जंगल रे निया लागुथला, माने सुखिला काठ काठ घसिकी निया लगी जाउथला। अनेक सेटा अनुमान करुथिले, अनेक दाबी मध्य करुथिले जे एटा होचे एक प्राकृतिक दुर्घटना, जे हुए तो जंगल रे थिबा जो गछ गुड़िक, सुखिला गछ गुड़िक से काठ काठ घसिकी निया लगी जाई थाई पारे। आ जार परिणाम वर्तमान लोक माने भोग करुचंते। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, सही घटना जो घटिला सेठी आउ गोटे घटना मध्य आमे माने देखा पाइथिलु, जे से वीडियो मोर चैनल में अपलोड होता। जे किछि लोक माने से अनुमान कले, तार वीडियो फुटेज मत रही अच्छी किपरि स्वर्गर केतजन दूत से माने निया लगौथबार किछि वीडियो फुटेज सामना को आसीथिला। किंतु ए कथा को माने भाइराल करा है गला नहीं, कारण ये समस्त होची शत्रु शैतान रो काम। शैतान चाहिए सत्य कथा माने प्रकटित हो, लोक माने सत्य को जानतु। आउ से कहीं ईश्वर क्रोध घटी थिला, कारण फिल्म रे जो बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने जो अमेरिका रे थिले, से माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को निंदा करुथिले, निजर बल निजर पैसा उपर बेसी गर्व करुथिले। आ तार परिणाम स्वरूप परमेश्वर दंड देइथिले काहाकू? अमेरिका को। आ जोटी लॉस एंजेल्स रे एक बहुत बड़ अग्निकांड घटीथिला, बहुत घर द्वार पोड़ी की पाउंस हो गला। हाँ, वर्तमान सेमिति आउ एक ये तो अग्निकांड कही परिबा नहीं, बहुत बड़ तूफान माने बहुत बड़ घूर्णी वायु कौन कला अमेरिका रे आसिकी पहुँचिकी बहुत किसी विषय बर्बाद करदेला। कहीं घटिला प्रिय बंधुगण, लॉस एंजेल्स रे एत बड़ अग्निकांड घटिला पर मध्य किछि सेलिब्रिटी माने से तथापि मन परिवर्तन कले नहीं।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ହୁଏତ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ହାତରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ କରିବା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ କିଏ? ଏହି କାମ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଅଟେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପରଫେକ୍ଟ ସମୟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମର ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଏବେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛି, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ପୁଣି ସୁଖ ଆସିବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନିମନ୍ତେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।